हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग टुगेदर। आज हम पढ़ा क्लास 6 पॉलिटी चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी लद्दाख एंड केरला विषय पढ़ा। या प्रीवियस क्लास में देखिए केमती लोक मैंने गोटे जगार आउ गोटे जगह जो ट्रावेल कर कौन कल्चर के डिफरेन्स आसूँ क्लोथिंग पैटर्न रे फूड रे डिफरेन्स आसूँ गोटे जगार आउ गोटे जगह गलापर से जगार जहाँ कल्चर ट्रेडिशन रोचे आडप्ट कर जो जगार जाऊँच कल्चर को भी से जगार से यूज कर जहाँद्वारा कि जो पुराणा कल्चर आ नुआ कल्चर मिसिकी गोटे कौन नुआ प्रकार कल्चर फॉर्म होची जोटा कि समस्ते से प्रकार कल्चर को आडप्ट करके सब विभिन्न प्रकार कार्य कर आ देखले कि विभिन्न प्रकार जहाँ भी कार्य हो प्रेयर करवा हो मैरिज हो विभिन्न ट्रेडिशन जहाँ रही सब कौन ना सब धर्म से सेम जिनस कराऊँ किंतु अलग अलग वे रे कराऊँ केमती प्रेयर करवा कौटी कौन केवल साइलेंट प्रेयर कराऊँ कि कौटी भजन गाँव कि कौटी मंत्र उच्चारण होची एमती सब जगह अलग अलग टाइप रे प्रेयर करुछंती किंतु अलग अलग वे रे करुछंती। ओके एमती देखिले सब डाइवर्सिटी केमती अलग देखा होची क्लॉथ रे फूड रे भी खाद्य सब एरिया टू एरिया भेरी करुची। आज हम पढ़िया लद्दाख विषय। लद्दाख कौन ना लद्दाख आम इंडिया मैप रे सेटा रोची ईस्ट ईस्ट को रोची। ओके एटा यदि मैप कहवा सॉरी मैप रो ए एरिया को ईस्ट रे यपटे लद्दाख रोचे। ओके यहाँ यदि जम्मू काश्मीर हम यहाँ मैप यदि ऊपर भागटा आम कहते यही एरियाटा लद्दाख रोचे। ओके पूरा होल मैप रे ये जगहटा लद्दाख रोचे यहाँ ईस्ट रे रोचे। आम इंडिया मैप रे यहाँ है नॉर्थ यहाँ साउथ यहाँ ईस्ट यहाँ वेस्ट एमती मन रखिदेव। ठिया हेले राइट साइड तुम राइट हैंड जो पट को रहिबो तुम राइट हैंड जोटी रहिबो हेटा है ईस्ट डायरेक्शन लेफ्ट हैंड जो अच्छे यहाँ वेस्ट डायरेक्शन आ तुम हेडटा नॉर्थ डायरेक्शन तुम फुट है साउथ डायरेक्शन। ओके से हिसाब रे मैप रो तार हेड है नॉर्थ राइट साइड को अच्छी ईस्ट डायरेक्शन जोटा तुम राइट सेटा है ईस्ट डायरेक्शन मैप रो वेस्ट है तुम लेफ्ट हैंड आ साउथ है तुम फुट। ओके मैप रे भी सेटा तल पट। ओके से वेस्ट आउ साउथ यही डायरेक्शन रे रहिबो केरला। ओके सेटा आमे देखबा देन कही लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड काश्मीर। आम देखले कि जम्मू काश्मीर ईस्ट को रोचे जम्मू काश्मीर ये रही ये जम्मू काश्मीर रही को रोचे लद्दाख तो तार ईस्ट को रोचे। ओके लद्दाख गोटे कौन मरुभूमि एरिया जोटा कि पहाड़ रोचे जम्मू काश्मीर ईस्ट जम्मू काश्मीर ईस्ट को लद्दाख गोटे कौन मरुभूमि अंचल जोटा कि पहाड़ रोचे। ओके very little agriculture is possible here since this region does not receive any rain। ये बहुत कम परिमाण रे कौन ना कृषि कार्य करा जाए कहीं ये बेसी वर्षा ही न थाए एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर वर्षर बहुत टाइम कौन ना बरफ रे कभर होकर रही है लद्दाख। ओके से बेसी बरफ रे कभर होकर रही है बेसी वर्षा भी हुए से एरिया रे बेसी कृषि कार्य हुए। देयर आर भेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन बहुत कम प्रकार गछ यही अंचल बढ़ी थाए। ओके को प्रकार गछ बढ़ी थाए जदि तुम तार आंसर जानिछ कि सर्च करके तुम कमेंट कर। ओके फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ कुछ खरा दिनिया मसरे से पीवा पानी क्या निर्भर करते जो मेल्टिंग स्नो बरफ जो तरले से पानी उपर डिपेंड करते। ओके पीपुल हियर कीप शिप्स एंड गोट्स ये एरिया लोक मैंने कौन मेंढा और छेली रखी था। द गोट्स इन दिस रिजन आर स्पेशल बिकज दे प्रोड्यूस पश्मीना वुल यही रिजन रो अंचल जो गोट मैंने देखा से बहुत स्पेशल कहीं कौ प्रकार उल प्रोड्यूस करती से पश्मीना उल प्रोड्यूस करती। ओके उलटा कौन पशम पशम जोटा व्यवहार करती सॉल स्वेटर जो व्यवहार कराए से पश्मीना उल मिलता है लद्दाख रे जो गोट देखा से मिलता है। ओके पश्मीना पशम दिस ओल इज प्राइज्ड एंड पश्मीना सॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी कुछ कि ओलटा कौन ना एक्सेप्शन टे थाए कहीं प्राइज्ड कौन ना लोक मैंने बहुत चाहिए कहीं कौन बहुत गरम होता है ये ओलटा जो बहुत गरम मिलता है से जो सॉल आउ स्वेटर रू से गोटे प्राइज्ड मैंने कौन कहते एक्सेप्शन टे जोटा बहुत लोग चाहती एक्सेप्शन जिनस एंड पश्मीना सॉल्स कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी ये पश्मीना सॉल जो थाए सॉल थाए जो पश्मीनार गोटा बहुत टंका पड़ी थाए। ओके कहीं बहुत लोग चाहते आ केवल से रिजन ही प्रोड्यूस होची कम प्रोड्यूस होची अधिक लोग चाहते तो से तार रेट गुड़ा बढ़ी जाए। ओके द पीपुल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर
କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଲଦାଖର ଲୋକମାନେ କ'ଣ କେୟାରଫୁଲି ଯତ୍ନର ସହିତ ସବୁ ସେ ଯେଉଁ ପଶମକୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ପଶମକୁ କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନା କାଶ୍ମୀରର ଯେଉଁ ସବୁ ବଣିକମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ପଶ୍ମିନା ସଲ୍ସ ଆର୍ ଚିଫଲି ଓଭେନ୍ ଇନ୍ କାଶ୍ମୀର। ପଶ୍ମିନାର ଯେଉଁ ସଲ୍ ଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଠି ବୁଣା ହେଇଥାଏ ନା କାଶ୍ମୀରରେ। କାହିଁକି ଏଇନା ବୁଣା ହେଇଥାଏ? କାଶ୍ମୀରର ଲୋକମାନେ ହିଁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍କୁ କିଣିଥାନ୍ତି ଲଦାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଣିକି ସେ ଉଲ୍ କିଣିକି ତାକୁ ସଲ୍ ସବୁ ବୁଣିଥାନ୍ତି କାଶ୍ମୀର ଲୋକ। ଓକେ, କାଶ୍ମୀର ଲୋକ କିଣନ୍ତି ଲଦାଖ ଲୋକଙ୍କଠୁ, ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ ବୁଣିଥାନ୍ତି କ'ଣ ସଲ୍ ସବୁ ବୁଣିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଦ ପିପୁଲ୍ ଇଟ୍ ମିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ ଚିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟର୍। କହୁଛି କି ଲଦାଖର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ଖାଇଥାନ୍ତି? ମିଟ୍ ଖାଇଥାନ୍ତି, ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି ଚିଜ୍, ଛେନା, ବଟର, ଲହୁଣୀ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଇଥାନ୍ତି। ଇଚ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଓନ୍ ସମ୍ ଗୋଟ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଲୋକ ନା କିଛି ଗୋଟ୍ ରଖିଥାନ୍ତି, କାଉଜ୍ ରଖିଥାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଡଜୁଜ୍। ଡଜୁଜ୍ଟା କ'ଣ? ଡଜୁଜ୍ଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ୟାକ୍ କାଉଜ୍ କହିଛି। ୟାକ୍ କ'ଣ? ଚମରି ଗାଈ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଡଜୁଜ୍। ଓକେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କ'ଣ ଡଜୁଜ୍, କାଉଜ୍, ଗୋଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲି କିଛି ରଖିଥାନ୍ତି। ଓକେ, ନିଜର ରଖିଥାନ୍ତି। ବିଇଂ ଏ ଡେଜର୍ଟ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ମିନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲଦାଖ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଇଟ୍ସ ସେୟାର ଅଫ୍ ଟ୍ରେଡର୍ସ। କହୁଛି କି ଲଦାଖ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ କି ସେ ମାନେ ବଣିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆକର୍ଷିତ କରେନି। ଲଦାଖ ଯେଉଁ ବଣିକମାନେ ଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାପାର କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି କିଣାବିକା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେନି। ତା ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ଡେଜର୍ଟ ତା ନୁହେଁ ଯେ ସେଇଟା ଆକର୍ଷିତ କରେନି ବଣିକମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଇଟ୍ ୱାଜ୍ କନସିଡର୍ଡ ଏ ଗୁଡ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ରୁଟ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ମେନି ପାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ କାରାଭାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁଡେ କଲ୍ଡ ତିବେତ। କହୁଛି କି ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କନସିଡର କରାଯାଏ ନା, ଏଇଟାକୁ ମନାଯାଏ ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। କାହିଁକିନା ୟାର ବହୁତ ପାସେସ୍ ଥାଏ। ପାସେସ୍ କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ସବୁ ରହିଥାଏ, ପାହାଡ଼ ମଝିରେ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ସବୁ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପାସେସ୍ କୁହାହେଉଛି। ଓକେ, ସବୁ ପାସେସ୍ ବହୁତ ଥାଏ ଲଦାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ କାରାଭାନ୍ସ କ'ଣ? କାରାଭାନ୍ସ ହେଲେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ସବୁ ଥାନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କାରାଭାନ୍ସ କୁହାହେଉଛି। ଓକେ, ଥ୍ରୁ ହ୍ୱିଚ୍ କାରାଭାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଟୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଟୁଡେ କଲ୍ଡ ତିବେତ। କହୁଛି କି ସେଇଠିକୁ କାରାଭାନ୍ସ ମାନେ ତିବେତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ ସବୁ ରହୁଛି ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି, ତା ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ଦଳମାନେ ତିବେତକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତିବେତ କେଉଁଠି? ଚାଇନାରେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ରହୁଛି, ସେଇଟା ତିବେତ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ବୋର୍ଡ଼ରରେ ତିବେତ ରହୁଛି। ଓକେ, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାପ୍ ଏଇଟା ହେଲେ ଏଇ ଏପଟେ ଚାଇନା ରହୁଛି, ଏଇ ବୋର୍ଡ଼ରକୁ ରହୁଛି ତିବେତ। ଓକେ, ତିବେତ ଗୋଟେ ଏରିଆ ରହୁଛି, ତାର ନାଁ ତିବେତ। ଓକେ, ସୋ ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କ'ଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଲଦାଖକୁ। ଓକେ, ଦିସ୍ କାରାଭାନ୍ସ କ୍ୟାରିଡ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାଇସେସ୍, ର ସିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ କାର୍ପେଟ୍ସ। କହୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଦଳ ମାନେ ବଣିକମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି ତିବେତକୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି? ସେମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, କ୍ଲଥ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କପଡ଼ା, ସ୍ପାଇସେସ୍ ମସଲା ନିଅନ୍ତି, ର ସିଲ୍କ ଆଣ୍ଡ କାର୍ପେଟ୍ସ ସବୁ ର ସିଲ୍କ ନେଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁ ରେଶମ ଥାଏ, ସେଇ ସିଲ୍କ ୱର୍ମ ଥାଏ ଗୋଟେ, ସେଇ ଯେଉଁ ପୋକରୁ ରେଶମ ପୋକରୁ ରେଶମ ମିଳିଥାଏ, ସେଇ ର ସିଲ୍କକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ କାର୍ପେଟ୍ସ ଗାଲିଚା ବା ଯେଉଁଟାକୁ କୁହନ୍ତି ଆମର ସତରଞ୍ଜି କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଧରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ସେଠି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ତ ଦେନ୍ କହୁଛି କେରଳାରେ କହୁଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ରିଚ୍ଡ ତିବେତ ଭାୟା ଲଦାଖ। କହୁଛି କି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ସେଇଟା ତିବେତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କେମିତି ନା, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ତିବେତକୁ। ତିବେତ ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାର ଗୋଟେ ଏରିଆ ରହୁଛି, ତିବେତକୁ ଯାଇଥିଲା କେମିତି ନା ଲଦାଖ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ଦଳମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଲଦାଖରୁ ତିବେତକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ କିଛି ଲୋକ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଥିବେ ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେଇମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ତିବେତକୁ ଯାଇଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବୋଲି କହୁଛି। ଲଦାଖ ଇଜ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ଡ ଲିଟିଲ୍ ତିବେତ। ଲଦାଖକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କି ଛୋଟ ତିବେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଲଦାଖକୁ। ଓକେ, ଇସଲାମ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇନ୍ ଦିସ୍ ରିଜନ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ 400 years ago। କହୁଛି କି ଇସଲାମ ରିଲିଜନ୍ ଏଇ ଲଦାଖ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା 400 yearsର ପୂର୍ବରୁ, 400 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଇସଲାମ ଲଦାଖ ଏରିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଛି। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ପପୁଲେସନ୍ ହିୟର୍। ଏଠି କ'ଣ ନା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ମୁସଲିମ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ରୁହନ୍ତି। ଲଦାଖ ହାଜ୍ ଏ ଭେରି ରିଚ୍ ଓରାଲ୍ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୋଏମ୍ସ। ଲଦାଖର ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ସମୃଦ୍ଧ ଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ଅଛି
परंपरा अच्छे ओराल कौन जो मौखिक आमर परीक्षा हुए प्रथम द्वितीय क्लास जो मौखिक परीक्षा हुए मुहर कहते क्वेश्चन पचारती आम कहती सब सेमती कि लद्दाख गोटे बहुत समृद्ध ओराल ट्राडिशन अच्छी कौन परंपरा अच्छी गीत आ कवितार ओके मुहर से जो गायबार गीत आ कविता से गोटे परंपरा अच्छी लोकाल भर्सन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक द केसार सागा आर परफॉर्म्ड एंड सॉन्ग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट कौच कि लोकाल भर्सन लोकाल कौन जो एरिया धर लोकाल कहुए लोकाल पीपुल माने से एरिया जो लोक मैंने रोच गोटे एरिया जो लोक मैंने रोच ओके लोकाल मार्केट कहते माने से एरिया लोक मैंने से मार्केट को जाते ओके सेमती लोकाल भर्सन ऑफ द तिब्बतन नेशनल एपिक तिब्बत गोटे कौन जातीयतार महाकाव्य अच्छी ओके तार ना है केसार सागा ओके लोकाल भर्सन जो अच्छी परफॉर्म कराई था सेठिकार कौन ताऊ गाई था बोथ मुस्लिम मैंने आउ बुद्धिस्ट मैंने बुद्ध धर्म जो मैंने अच्छा मुस्लिम धर्म जो मैंने अच्छा से सब ये लोकाल भर्सन ऑफ केसर सागा अच्छी तिब्बत जो महाकाव्य ताको परफॉर्म करता गीत गाई था ओके देन इटी देखी वुमेन वेयरिंग ए पश्मीना शॉल ये जो पिंधि से कहुच्छे पश्मीना शॉल ओके देन पढ़ा केरला विषय केरला केरला और इंडिया मैप जो रोचे इंडिया मैप रो ओके यही रिजन रे रोचे ओके यही एरियाटा आम केरला कहवा आ सेटा रोचे कोठी साउथ वेस्ट कॉर्नर रे साउथ एटा साउथ एटा ईस्ट एटा वेस्ट और एटा नॉर्थ रोचे इंडिया मैप रे तो यहाँ कौन साउथ आउ वेस्ट यहाँ रोचे ये दुटार कर्नर रे रोचे साउथ वेस्ट कर्नर रे केरला रोचे ओके यपटे रोचे समुद्र रोचे सी रोचे एपट साइड को आउ एपट को रोचे गोटे पहाड़ रोचे ओके पहाड़ रोचे वेस्टर्न घाट पहाड़ रोचे ओके यपटे समुद्र रोचे ओके ये कहे केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कर्नर ऑफ इंडिया साउथ वेस्ट कर्नर देखले यही एरिया रे रोचे कौन मैप रो यही एरिया रोचे केरला ओके माने दक्षिण दक्षिण पश्चिम ओके दक्षिण पश्चिम कोण रोचे केरला इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड तार गोटे साइड रे कौन गोटे साइड रे रोचे तार सी रोचे आ गोटे साइड रे रोचे ई साइड रे सी रोचे आ एपटे रोचे हिल्स रोचे ओके हिल्स ए साइड रोचे पहाड़ रोचे अदर साइड ए नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक पेपर क्लोव्स एंड कार्डमम्स आर ग्रो ऑन द हिल्स कुछ बहुत प्रकार मसला ये जगह कौन ग्रो कराई थाए जमीक पेपर पेपर गोलमरीच क्लोव्स है कौन लवंग कार्डमम है गुजराती एगुड़ा सब ग्रो कराई थाए पहाड़ ओके इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रिजन कहे कि यही सब मसला सब यही अंचल को कौन करना अधिक आट्राक्टिव कर मेड दिस रिजन एन आट्राक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स कहे कि सब मसला जो रोचे पेपर रोचे कार्डमम रोचे गोलमरीच गुजराती जो लवंग ये सब मसला गुड़ा से गुड़ा कौन ना जो बणिक मान आकर्षित करुच्छे रिजन को वाणिज्य करने ये सब मसला को से एठू किणिकी नहीं किणिकी अलग जगह बिक्री करेंगे तो एम किसी कौन पैसा मिल ज्यूसेस एंड आरब ट्रेडर्स वेयर द फास्ट टू कम हियर कि ज्यूसेस कौन इज्राएल गोटे प्रकार लोक रोचे जो मानक ज्यूसेस कहुच्छे से मैंने आरब कंट्री आरब है यूनाइटेड आरब एमिरेट्स गोटे कंट्री रोचे सेठू जो बणिक मैंने आसते ये प्रथम आसते वाणिज्य करने ओके द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट एसटी थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर नियरली 2000 years ago and he is credited with bringing Christianity to India कौच कि जो जीशुख्रीष्ट जे शिष्य रोते जी कौन धर्म प्रचार प्रसार करते ना कौन था एसटी थॉमस विश्वास कराए सी 2000 वर्ष पूर्वर आसी 2000 वर्ष पूर्वर आसते कौटिकी ना इंडिया को आसते ही क्रेडिट दि जाए जे से ख्रीष्टियानिटी जो धर्म को इंडिया को आनी ओके मेनी आरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन हियर कहे बहुत आरब देश जो बणिक मैंने से मैंने कौन वाणिज्य आसते आठी रही इबन बतुता हु ट्राभेल्ड हियर ए लिटिल लेस दैन 700 years ago wrote a travelogue in which he describes the lives of Muslims and says that they were a highly respected community कुछ कि इबन बतुता जे कि कौन आफ्रिका महादेश आसते मोरक्को गोटे देश से कौन ना गोटे ट्राभेलर थे भ्रमणकारी थे से गोटे जगह गोटे जगह कौन यातायात करते से ट्राभेलर बा भ्रमणकारी कहुच्छे इबन बतुता आसते और ट्राभेलर हियर ए लिटिल लेस दैन 700 years ago
ମାନେ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଇବନ ବତୁତା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଗ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଗ୍ ମାନେ କ'ଣ, ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ତାକୁ ସବୁ ସେମାନେ ଲେଖିକି ରଖୁଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଗ୍ କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଗ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍, ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ କହିପାରିବ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଲଗ୍କୁ। ସେଇଥିରେ ସେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁସଲିମ୍ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କି ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ ୱେଆର୍ ଏ ହାଇଲି ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ କମ୍ୟୁନିଟି। ସେମାନେ ବହୁତ କ'ଣ ନା ସମ୍ମାନିତ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଥିଲେ। ଓକେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ସି ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ୟୁରୋପ ହ୍ୱେନ୍ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ଲ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ସିପ୍ ହିୟର୍। କହୁଛି କି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ, ୟୁରୋପର ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଲୋକମାନେ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରାସ୍ତା କେମିତି ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ୟୁରୋପର, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ଜାହାଜ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସମୁଦ୍ର ଦେଇକି ସି ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସି ରୁଟ୍ରେ ରାସ୍ତାଟା ପାଇଥିଲେ, ୟୁରୋପରୁ କେମିତି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ, ଏଠି କୁହାଯାଇଛି କି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଦ ସି ରୁଟ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଫ୍ରମ୍ ୟୁରୋପ। ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ୟୁରୋପରୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରିଥିଲେ କେତେବେଳେ ନା, ଯେତେବେଳେ ଭାସ୍କୋ ଡା ଗାମା ତାଙ୍କ ଜାହାଜ ଦେଇ କ'ଣ ଜାହାଜରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ଦେନ୍ କହୁଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଭେରିୟସ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସେସ୍ ପିପୁଲ୍ ଇନ୍ କେରଲା ପ୍ରାକ୍ଟାଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲିଜିଅନ୍ସ। କହୁଛି କି ଏ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କେରଲାରେ ଲୋକମାନେ ସବୁ କେରଲାର କ'ଣ ନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲେ କି କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେଶରୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବଣିକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ବଣିକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନା ସେଇ ଏରିଆର ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ସବୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସଚାସ୍ ଜୁଦାଇଜିମ୍, ଇସଲାମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି, ହିନ୍ଦୁଇଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଯେମିତିକି କ'ଣ ଜୁଦାଇଜିମ୍ ଧର୍ମ, ଇସଲାମ ଧର୍ମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଆଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ, ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଦେନ୍ କହୁଛି ଦ ଫିସିଂ ନେଟ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ହିୟର୍ ଲୁକ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ଫିସିଂ ନେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ କଲ୍ଡ ଚେନାବାଲା। କହୁଛି କି ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏଇ ଏରିଆରେ, ସେଇଟା ପୁରା କ'ଣ ଚାଇନାରେ ଯେଉଁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତା ପରିକା ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଚେନାବାଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ କହୁଛି ଇଭେନ୍ ଦ ୟୁଟେନ୍ସିଲ୍ସ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ଫ୍ରାଇଂ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଦ ଚେନା ଚାତି। କହୁଛି କି ଯେଉଁ ବାସନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ, ଛଣାଛଣି ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାସନ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ କେରଲାରେ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଚେନା ଚାତି କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଲିଭ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଚେନା କୁଡ୍ ହାଭ୍ କମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଚାଇନା। କହୁଛି କି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଚେନା ରହୁଛି, ଚେନା ଚାତିରେ ଯେଉଁ ଚେନା ରହୁଛି, ଚେନା ବାଲିରେ ଯେଉଁ ଚେନା ୱାର୍ଡ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଏ ଚେନା ୱାର୍ଡଟା ଆସିଥାଇପାରେ ଚାଇନାରୁ। ଓକେ, ଦେନ୍ କହୁଛି ଦ ଫର୍ଟାଇଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ and climate are suited to growing rice and a majority of people here eat rice, fish and vegetables। କହୁଛି କି ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଉର୍ବର ମୂର୍ତ୍ତିକା ଆଉ ତାର ଯେଉଁ ୱେଦର ରହୁଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ରହୁଛି, ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଭଲ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ରାଇସ୍ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ, ଧାନ ପାଇଁ। ଆଣ୍ଡ ମେଜରିଟି ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ୍ ହିୟର୍ ଇଟ୍ ରାଇସ୍ ବହୁତ ଲୋକ ଖାଇଥାନ୍ତି ଏ ଏରିଆରେ। ଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଆନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କ'ଣ ଉର୍ବର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖିଛି ଇମେଜ୍ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ କେରଲାରେ, ଉନ୍ନମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍। ସେଥିରେ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ହୁଏ। ବୋଟ୍ ରେସ୍ ହୁଏ, ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଏଠିକାର ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରନ୍ତି। ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଗୋଟେ ହୁଏ। ବୋଟ୍ ରେସ୍ ଇନ୍ ଆନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଓନମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ କେରଲା। ତ ଜାଣିଲ କି ଓନମ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ କେରଲାରେ ମନାଯାଏ, ଆଉ ସେଥିରେ ବୋଟ୍ ରେସ୍ ହୁଏ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଏଠି ଦେଖିବ ଚାଇନିଜ୍ ଫିସିଂ ନେଟ୍। ଏଇଟା ଦେଖେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ ଚାଇନିଜ୍ ଫିସିଂ ନେଟ୍। ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ କେରଲାରେ ଯେଉଁ ଫିସିଂ ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ କି ଲଦାଖ ଆଉ କ'ଣ କେରଲା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ। ଲଦାଖ ରହୁଛି ଇଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ରେ। ଲଦାଖର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପଶ୍ମିନା ଉଲ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପଶ୍ମିନା ଉଲ୍ରୁ ପଶ୍ମିନା ସଲ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଲଦାଖ କ'ଣ ସ୍ନୋରେ କଭର୍ ହେଇକି, ବରଫରେ କଭର୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ଖରାଦିନେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବରଫ ତରଳିଆ ପାଣିକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କାଶ୍ମୀର ଲୋକମାନେ ସେ ପଶ୍ମିନା ଉଲ୍କୁ କ'ଣ କିଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଣିକି ପଶ୍ମିନା ସଲ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି କି ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଇ କାରାଭାନ୍ସ ମାନେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ତିବେତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତିବେତରେ ଯାଇ ସେମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ସ, ସ୍ପାଇସ୍, ସିଲ୍କ, କାର୍ପେଟ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏଇ ଏରିଆରେ, ତ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରକାର ଗଛ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଲଦାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଲିଟିଲ୍ ତିବେତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖିଲେ କି
इटा ट्रेड करने गोटे भल रूट प्रोवाइड करे लद्दाख केरला साउथ वेस्ट रीजन रोचे इंडिया मैप रे आमर साउथ वेस्ट रे रोचे इंडिया मैप रे साउथ वेस्ट रीजन रे रोचे केरला रोचे और केरला रे पेपर कार्डमम गुजराती लवंग सॉरी पेपर कौन गोलमरीच क्लोव्स लवंग कार्डमम गुजराती ये सब जिन सब कौन चाष कराई बहुत बणिक मैंने ये एरिया को आसता ट्रेड व्यवसाय करने को एरिया अलग अलग धर्म सब कौन ऐतिहासिक इनफ्लुएंस जो ऐतिहासिक प्रभाव जो एरिया विभिन्न प्रकार धर्म सब देखा जाए जमीक देखिले जुदाइज्म इस्लाम ख्रीस्टियान हिंदुइज्म बुद्धिज्म ये सब धर्म देखा जाए ये एरिया फिशिंग नेट गुड़ा प्रायतः चाइनार फिशिंग नेट परिक देखा हुए जोटा को चेना वाला कहुए जो यूटेनसिल्स फ्राइंग पैन यूज कराए चेना छाती कहुए ओके देन देखिले कि एरियाटा कौन ये मूर्तिकाटा बहुत उर्वर कहीं कौन सी देखा समुद्र अच्छे तार लेफ्ट साइड को गोटे साइड को समुद्र अच्छे तो यहाँ कौन उर्वर मूर्तिका जो एरिया भल भेजिटेबल्स हुए पनीपरिया चाष हुए राइस धान चाष हुए फिश समुद्र अच्छे फिशिंग भी लोक मैंने करती ओके सब देखिले ओनम फेस्टिवल रे कौन बोट रेस हुए देखिले ये सब जिन पढ़ले ओके नेक्स्ट क्लास आम केरला आउ लद्दाखर कंपैरिजन करवा कौन से डिफरेन्स कौन देखा ओके ये नेक्स्ट क्लास पढ़ा ओके जदि आप वीडियो हेल्प लगे वीडियो लाइक करेंगे चैनल को यदि सब्सक्राइब करना तो करने और सब्सक्राइब बटन साइड में बेल आइकन अच्छे तार ऑल नोटिफिकेशन प्रेस करें जो नुआ वीडियो आपको तार नोटिफिकेशन मिल ओके आप फ्रेंड मान सहित जार भी नीड अच्छे से सेयार करेंगे यार अदर वीडियो अदर पार्ट सब चैनल प्लेलिस्ट अच्छी से चेक करेंगे कि वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक रू चेक करेंगे ओके थैंक यू थैंक्स फॉर लिसनिंग।